Hai dan Assalamualaikum. Jadi untuk slide pada hari ini, saya Teacher Syuhada daripada Autsome Gym Center. Saya akan membentangkan tentang feeding intervention. Jadi kenapa feeding intervention ni penting? Makan adalah salah satu keperluan asas untuk manusia. Jadi just imagine, let's put ourselves into their shoes. Kita ada masalah untuk makan. Benda tu mesti secara langsung akan mengganggu kita punya nutrisi dan akan affect so much more. Contohnya kita punya physical capacity akan menurun, kita punya even mental akan decreases. So feeding intervention is very very important lagi-lagi untuk kanak-kanak. Untuk konteks feeding intervention, saya akan pecahkan kepada 6 bahagian. Yang pertama, environmental adaptations. Yang kedua, positioning adaptation. Nextly is intervention sensory problems. Intervention for neuromuscular, which is oral motor impairment. Yang kelima, adaptive equipment, dan akhir sekali modification to food and liquid properties. Tanpa membazir masa, saya akan terus kepada kita punya konten yang pertama, environmental adaptation. Jadi, untuk memastikan feeding intervention ini, kita perlu firstly is do a scheduling and location of meals. Adalah disarankan untuk kita menggunakan masa dan juga lokasi yang sama untuk kita lakukan feeding intervention ni. Ini so that kanak-kanak tersebut akan mula disiplin untuk belajar to eat for this feeding intervention. So contoh, kita akan setkan masa untuk makan pagi, kita akan setkan setiap pukul 9, kita akan mula the feeding session. And location tu supposedly dekat tempat yang proper lah, maybe can be of course a dining table. And untuk info tambahan, kita boleh letakkan kanak-kanak tersebut di satu, it's a high chair for child, so that kita pun akan duduk dengan di tempat yang selesa, and kita boleh do the feeding intervention dengan kita tengok anak kita tu with eye level, and it's gonna help a lot lah. And secondly, bear in mind that length of meal periods untuk feeding, it can be as long as 1 hour or it can be quite shorter amount of time untuk kanak-kanak yang sudah skill lah. But of course, we do intervention because we want to help these children to makan properly, accordingly. And please keep in mind, kita tolong diorang sebab diorang perlukan bantuan. So in most cases, it's gonna take lots of time lah. Masa yang sangat-sangat panjang. Sebab just imagine kita yang tak ada masalah untuk makan pun kita akan ambil masa, it can be like 15 to half an hour. Just imagine untuk individu yang kecil, yang kurang mempunyai skill untuk makan, mesti akan mengambil masa yang lebih lama. Jadi kita sebagai individu yang akan menolong kanak-kanak ini, kita perlu prepare our mental and physical untuk bantu diorang makan dalam satu tempoh yang lama. Next point is sensory stimulation within the environment. Is that kita sepatutnya kurangkan sensory stimulation dengan dekat tempat tersebut. Contoh, kalau adanya distraction, contoh macam mainan ataupun TV, we should definitely remove the distraction lah, so that kanak-kanak tersebut boleh lakukan intervensi dalam keadaan yang relax dan tenang. Poin yang seterusnya adalah setelah kanak-kanak tersebut telah mula untuk ada skill untuk makan, kita boleh ubah meal time so that kanak-kanak itu dapat makan atas kondisi yang general lah, which is in time punya
So dia tak terlalu rigid lah untuk makan pada satu-satu masa sahaja. Jadi kita akan pelbagaikan lagi meal time. And now kita continue with the second context of feeding intervention, which is positional adaptation. So I divided into two, which is for infant and for kids lah after infant phase. Untuk infant, for dia punya positioning untuk feeding, kita kena make sure dia betul, because during infant we know that diorang cannot sit properly because diorang punya body is not fully supported yet, not fully matured, and they cannot support their own body, which include their neck, which is the most important part lah. Sebab tu bila kita tengok kanak-kanak yang menyusu badan ibu, diorang akan biasanya baring. Jadi position baby baring on the mom's hips and get supported dengan with the mom's hand during feeding is the correct way. And the position yang biasa baby buat tu, we called it as supine position, which is kita dalam nama Melayu ni kita panggil baring terlentang. That is the suitable position for infant untuk feeding intervention. Jadi after infant, which is toddler, preschooler or school age, kita kena make sure they have the optimal positioning for feeding intervention. So macam mana the optimal positioning is by, kiranya kita panggil sit properly on chair, which is kita kena make sure diorang punya positioning is correct from bottom to top, which is kita kena make sure dia punya kaki is stay flat and supported dekat surface, which is dekat lantai, and then dia punya knee make sure they have the right angle knee, which is 90 degrees supposedly, and diorang punya body must be aligned from hip and dia punya back, which is we call as trunk, dia punya core, which is the middle part of body, we call as trunk, must be aligned dengan dia punya hip, core, stay aligned, which is 90 degree, and they must lean back against the back of the chair. And also their head must be vertical, menegak dengan dia punya badan. And that's it. And make sure the head are not tilted ataupun tilted backward or forward. Untuk diorang properly digest the food lah, to have the most optimal position to eat. And then next we move to the intervention sensory problems. Jadi most of the kids that cannot eat much because they have sensory problems inside their mouth, on their lips, or ataupun dekat area muka dia yang buatkan mereka sangat susah untuk makan ataupun memilih untuk makan. Jadi untuk kita bantu diorang atasi masalah sensory problems ini adalah dengan 3 cara. The first one is textured object. So textured object yang macam mana? Kita akan bagi bantuan dari segi kita bagi dia benda untuk diorang explore dekat area dalam mulut ataupun dekat area muka. Contoh untuk dalam mulut kita boleh ambil teaser. I'm sorry if I pronounce it correctly or not. So teaser ni untuk benda yang baby gigit. Kalau kita biasa tengok dekat barang-barangan bayi, kita akan ada jumpa bib dengan ada satu benda silikon dekat hujung tu. Ada corner, it's a triangle shape most of the time. So benda tu kita panggil teaser untuk kanak-kanak ataupun infant or kids, they can bite it. So that diorang mula expose dengan benda yang bertekstur. Ataupun kita juga boleh bagi benda yang vibrate, or we can take any toys, vibrating toys, and kita boleh mula bermain dengan kanak-kanak ini. Kita boleh letak dekat area tangan. Untuk kanak-kanak yang terlalu sensitif, kita boleh mula introduce dekat area tangan, skin for diorang punya tactile. And then kita akan mula grading untuk upgrade pergi ke bahagian muka, so that
dia ada rasa benda yang berlainan. So that, untuk kita desensitizekan mereka lah. The secondly is to do sensory deep pressure. Benda ni kita put some pressure dekat dia punya area muka, so that untuk kita slowly introduce oral stimulation. Dia tak adalah tolak yang macam tonyoh muka the kid, tak. It just slow and steady for dia punya calming lah. Kena make sure the kids calming, jangan sampai dia scared lah. So kita boleh sentuh dia and put a little pressure. Contoh kita boleh mulakan dengan, sama juga macam untuk vibrating toys tadi, kita boleh mulakan dekat bahagian tangan, shoulder, and then move untuk kita touch dekat area muka dia lah. And then kita akan slowly introduce to oral stimulation. The third part is to introduce new flavor and texture gradually. So untuk kita lakukan ketiga-tiga perkara ini, untuk atasi masalah sensori, kita perlu buat secara berperingkat lah, gradually. Kita akan sambung dengan intervention for neuromuscular, which is oral motor impairment. Untuk kanak-kanak yang ada masalah motor ni, kita boleh mulakan dengan non-nutritive, perkara-perkara yang tidak memberi nutrisi. Sebagai contoh yang saya berikan tadi is teeter. Untuk they feel the texture without having to melalui proses menelan yet. Sebab even bagi kita yang besar, kita rasa telan senang je. Tapi untuk kanak-kanak yang ada masalah sensori ataupun oral motor impairment ini, perkara tersebut memang susah untuk diorang buat. Jadi kita gradually do this feeding intervention to them. Bila kanak-kanak tersebut dah mula selesa untuk menggigit tanpa kita perlu bagi bantuan, and then kita boleh mula untuk perkenalkan flavor-flavor yang baru. Kita boleh menggunakan buah-buahan, makanan yang bernutrisi lah, yang belum kanak-kanak tersebut dikenalkan. Jadi masalah-masalah yang mungkin akan berlaku sekiranya kanak-kanak ini mempunyai masalah oral motor is tonic bite. Tonic bite ni bila dia terlalu ketapkan gigi atas dan bawah sampai sukar untuk kita buka. That is very dangerous lah, tonic bite. And nextly is strong thrust movement. Bila ada certain budak yang ada masalah tidak boleh kawal dia punya thrust movement, which is dia punya movement untuk dia dalam mulut ni, thrust in their mouth, which we call as seeking. Kita akan bantu dengan bagikan tuti, which is untuk menggigit lah, but make sure untuk bagi tuti tu dekat bahagian gigi geraham, sebab dekat situ sebenarnya di mana yang mereka seeking, bukannya di bahagian gigi yang depan. Sebab benda tu tak akan bagi apa-apa input dekat dia orang punya seeking. And the last part is poor tongue manipulation. Jadi kanak-kanak yang mempunyai masalah untuk manipulate dia punya lidah akan leads to many other problems, such as diorang akan mempunyai kesukaran untuk diorang menelan ataupun makanan ataupun sucking, or even untuk diorang minum. Sebab even kita minum pun kita perlu pandai untuk manipulate lidah. Itu untuk dari segi pemakanan lah. Belum lagi kita cakap untuk speech, lagi susah diorang nak sebut. Tu yang ada kanak-kanak susah untuk sebut L, sebab lidah dia susah nak pergi atas, ataupun diorang sukar untuk sebut R. Benda tu pun perlukan manipulation lidah yang skillful lah to do those stuff. Jadi penting
penting untuk kita adakan feeding intervention untuk anak-anak yang mempunyai masalah oral motor impairment. Untuk adaptive equipment, kita akan bagi satu tools, which is feeding tools, yang akan kanak-kanak tersebut gunakan untuk membuatkan feeding intervention lebih mudah. Because just imagine, kita ada tools untuk membantu manusia, bukan? Jadi kenapa tidak kita gunakan tools tersebut untuk membantu kanak-kanak yang mempunyai masalah feeding? Jadi jangan risau, bukan selama-lamanya kanak-kanak tersebut wajib untuk gunakan tools yang sama sampai dia besar, tidak. Sebab kita akan gradually kurangkan bantuan dari segi equipment tu, kita akan gradually make it until they can eat normally like we adults do. Sebagai contoh, kanak-kanak yang mempunyai masalah untuk manipulate lips, jadi kita boleh gunakan spoon with shallow bowl, which is spoon yang dia punya bowl yang bukan mangkuk tapi bowl pada sudu tersebut yang lebih kurang ketebalan dia, kedalaman dia, so that lebih mudah untuk kanak-kanak tersebut hirup. Secondly is we can use spoon with thick handle, sebab kanak-kanak ni dia tend to grasp. Jadi grasp palmar, kita macam menggenggam lah the whole sudu. Jadi kita perlu ajar kanak-kanak tersebut untuk memegang sudu dengan tripod grasp. With using a thick handle, it will be easier for them untuk grab with tripod grasp. Jadi slowly kita akan tukarkan sudu yang ada thick handle tu kepada sudu biasa yang kita guna lah. Kalau kita perasan kan, dekat bahagian section kanak-kanak, bahagian bayi pun, memang sudu-sudu yang diorang pakai pun memang tebal-tebal, because it is easier untuk kanak-kanak ini pegang dengan sudu yang tebal. And another example is silicone straw. Jadi ada kanak-kanak yang tend to bite dia orang punya utensils untuk makan. So by using silicone straw, kita boleh help dia punya seeking, and at the same time utensils akan stay longer. So there is 4 adaptive equipment. Let's proceed to the last part for feeding intervention, which is modification to food and liquids. So as we know, we gonna use a lot of grading untuk do this feeding intervention. Jadi we must bear in mind that different consistency of liquid dengan food require different oral motor and oral sensory demands. Jadi kita akan pastikan dahulu kanak-kanak tersebut berada di kategori capability untuk diorang terima what kind of liquid and what kind of food first, and then baru kita akan bantu diorang based on their capability accordingly to what kind of oral motor and oral sensory needs that suitable for them lah. Jadi sebagai contoh, kita boleh lihat untuk makanan, kita boleh rujuk this table. And saya nak kaitkan dengan how kita masa kecil dahulu, kita tengok during the first stage ni. As we remember, kita biasanya mula-mula kita introduce to food is by blended food, kan? Jadi dekat sini it's a pureed. Pureed is basically a blended food, starting from meats, dairy product, bread or cereal or even fruits. Kita biasa akan makan blended first lah, because the consistency is easier for us untuk telan. So kita masih belum fully matured to manipulate our tongue. Jadi tongue and chewing. So pureed is the correct stage untuk kita makan masa infant. Jadi kita akan grading dia untuk ambil ke next stage sampailah fully diet, which is dia boleh ambil all types of foods
without having needs to change the texture of the food lah, or make it smaller or even blended. Tu untuk makanan. Untuk air pula biasanya kita akan mulakan dengan, dia depends on the kids. Ada kanak-kanak bila dia only drinks air kosong, so kita akan tambahkan a bit manisan, and then sampai dia okay untuk minum, drinks, ada drinks tu. Ataupun kids yang only drinks dairy product, kita akan maybe kurangkan the dairiness in the drink, and eventually we add new flavor of drinks, new types or even texture of drink to the kids so that they can fully eat what kind of food. That is all from me for intervention of feeding. I am Teacher Akmal from Autism Gym Center. Thank you for listening.